Assalamualaikum, selamat petang. Hari ini saya nak sediakan video untuk chapter 10 on stock and valuation. Okay, so dalam chapter ini fokus kita adalah first memperkenalkan apa itu common stock ataupun saham biasa. Basically bila kita bercakap mengenai saham, jual beli saham, stock trading and so on kan. Kita merujuk kepada saham biasa sebab preferred stock atau saham keutamaan agak jarang digunakan dan diurus niaga. Next, which is the focus of this chapter, is to determine the value of common stock. Kita nak calculate menggunakan satu model yang kita panggil sebagai dividend discount model ataupun cash flow discount model. Okay, and then finally kita cover valuation of preferred stock atau saham keutamaan. Alright, untuk memperkenalkan saham biasa, saya nak tunjukkan contoh. Kita biasa, I hope you all are familiar dengan Tenaga Nasional Berhad ataupun TNB, which is the energy provider kan, electric provider untuk Malaysia. Okay, so ini contoh sahamnya. Saham tu tak nampak lah sebab dia financial asset kan. Seperti bond juga. Right? Macam kita punya account bank. Kita tak nampak tapi ada value. Kita ada account dan account tersebut ada value. So untuk TNB, sahamnya dijual dengan harga RM10.54 hari ini. Sekarang lah dengan like about 15 minutes. Few minutes ago. I ambil data ni. Okay. Dan you boleh tengok juga harga-harga saham lain bagi syarikat-syarikat yang tersenarai sama ada di Malaysia ataupun di luar. So just klik dekat Google tu, right? Type nama company and then you ask for the stock price. Okay. Di bahagian dalam diagram ni dia tunjukkan pergerakan harga saham. Saham harganya tidak kekal. Dia memang fluctuate begini, right? That's why kita boleh buat trading sebab pengambilan keuntungan itu berdasarkan kepada kenaikan dan penurunan harga saham, right? Ini throughout the day hari ini sahaja pergerakannya begitu, right? So kalau you nak tengok perubahan yang berlaku untuk 5D itu 5 days, 1 month, 6 months, year to date. Maksudnya daripada mula dia disenaraikan hingga sekarang dan sebagainya kan. You boleh klik. So caranya just type dalam Google search engine tu TNB stock price. Okay. So itu adalah saham-saham. Dia bagi contoh compare tu ni. Ada beberapa saham lain contohnya Public Bank. Public Bank harga sahamnya RM4 lebih. Top Glove Manufacturing kan 0.97. So yang ini tak sampai pun RM1, right? And then Bursa Malaysia itself, iaitu Stock Exchange untuk Malaysia, namanya Bursa Malaysia. Dia itu juga company yang tersenarai. So harganya RM7.28, RHB dan sebagainya. Di bahagian kanan ini dia tunjukkan beberapa data berkenaan dengan TNB, saham TNB. Right? Dia ada previous close, maksudnya the day before. Harganya 10.54 juga, sama macam hari ini. Okay. Day range itu maksudnya hari ini, highest tadi, lebih kurang pukul before noon Before noon, harganya dah pernah naik hingga 10.58. Okay, dan sebagainya lah. Alright. Mungkin yang awak boleh tengok juga PE ratio dia iaitu 20.37. Maksudnya harga saham hari ini adalah 20.37 kali lebih tinggi daripada EPS syarikat tersebut. TNB. So maksudnya dia agak highly valued syarikat ini agak dipandang tinggi oleh pelabur. Dividend yield 4.17. Ni dividend yield kita akan belajar sebab dia adalah salah satu komponen kepada pulangan keseluruhan kepada pelabur saham.
So dividen untuk TNB ni, dividen yield-nya 4.17%. So agak tinggi kan. Okay, by the way, primary exchange maksudnya di mana saham ini diurus niagakan, mainly dekat KLSE ataupun Bursa Malaysia lah, ya. Dan dia mungkin juga diurus niagakan di negara-negara lain, ya. Maybe dekat Singapura, ya. Kalau ada branches, contohnya subsidiaries, ya, di Singapura. Contoh saja, I'm not sure, ya. Okay, itu contoh saham, right? So apa saham ni? Ya, saham adalah perwakilan kepada pemilikan syarikat. Ya, kalau you nak tahu siapa yang memiliki syarikat, dia agak mudah kalau syarikat tu pemilikan tunggal sebab pemiliknya tunggal, seorang sahaja. Ya, so it's easy for us to identify who is the owner. Okay, kalau partnership ada beberapa orang, masih lagi mudah, tetapi once the company dah jadi satu syarikat, especially yang tersenarai, ya, maksudnya dia diurus niagakan, sahamnya diurus niagakan di Bursa Malaysia atau mana-mana stock exchange, dan pemilikannya adalah dimiliki oleh public dan juga institutional investors, ya. Jadi bilangan pelabur ataupun pemegang ataupun pemilik syarikat itu terlalu ramai, right? And memang susah nak identify, ya, sebab dia keep on changing, ya, sebab bila harga naik ramai yang jual dan ada yang membeli dan sebagainya, kan. Ya, mungkin yang kita tahu, ya, dan disenaraikan dalam annual report dan sebagainya adalah pemegang saham utama. Okey. Tapi yang pentingnya awak realize bahawa saham itu, ya, dia mewakili pemilikan, ya. Dia seperti geran untuk tanah, ya, geran untuk tanah sebab geran itu mewakili pemilikan. Okey, begitu juga dengan harta-harta lain, kan, tapi untuk financial asset, ya, pemilikannya kalau common stock ini biasanya dinyatakan dalam bentuk CDS account, ya, CDS account. Certified something depository system, ya. Dia seperti account bank di mana kita simpan duit, kan. Ya, dalam CDS account ini kita simpan pemilikan, ya, duit juga ada di situ dan juga pemilikan saham-saham kita, ya. So CDS dibuka dengan mana-mana syarikat security, ya, contohnya kebanyakan bank, ya, juga ada unit untuk security dia, ya. Contohnya kalau Maybank, dia commercial bank tapi dia juga ada Maybank Securities, ya. CIMB juga begitu dan kebanyakan syarikat-syarikat perbankan yang lain, ya. Tapi ada juga kenanga, ya, contohnya dia bukan bank tapi dia adalah securities firm. Okey. Oleh kerana saham mewakili pemilikan, maksudnya dia juga menunjukkan dia mempunyai kawalan terhadap syarikat, ya. Untuk pemegang saham yang biasa, mungkin kawalan tu agak kurang signifikan, ya, tak menjadi apa-apalah, dia tak boleh buat sebarang tindakan kepada syarikat atau pengurusannya. Okey, tetapi, ya, apabila pemegang saham mempunyai bilangan saham yang tinggi, dia mempunyai kemampuan untuk memilih siapa yang akan menjadi pengarah, ya, pengarah-pengarah dalam lembaga pengarah syarikat, ya. Itu adalah kepala dalam satu-satu syarikat, ya. Dan lembaga pengarah atau board of directors inilah nanti yang akan memilih top management, ya, terutamanya CEO, CFO dan sebagainya. Okey, so maksudnya dia powerful sebab dia mewakili pemegang-pemegang saham yang lain, right? Dan sebagai management, bila kita bercakap pasal pengurusan syarikat yang besar, ya, dan syarikat yang tersenarai, keutamaan kepada objektif atau sasarannya adalah memaksimumkan harga saham. Kita dah bincang ni dalam chapter yang sebelum ni, kan, untuk memaksimumkan harga saham. Ya, sebab apa? Ya, peningkatan dalam harga saham menyebabkan kekayaan. Ya, bermaksud kekayaan kepada pemegang saham sebab dia memiliki saham.
Jadi bila harga saham itu meningkat, maka nilai saham tersebut dan pemilikannya juga meningkat. Ya, itu dia punya wealth. Okey. Intrinsic value and stock price. Ya, intrinsic value bermaksud nilai yang dikira berdasarkan kepada teori, ya, ataupun faktor-faktor fundamental. Ya, dan intrinsic value ini termasuk juga untuk stock price, ya, untuk harga saham. Okay. In equilibrium, we assume that stock price equal its intrinsic value. Ya, tapi equilibrium ni agak susah dicapai, ya, sebab keseimbangan dalam permintaan, ya, dan sebagainya. Okay, but basically apa yang dipentingkan di sini adalah, ya, kaedah ataupun model yang kita gunakan untuk menilai intrinsic value itu, ya, adalah kaedah yang memberikan nilai yang adil, ya, nilai yang sewajarnya. Ya, sepatutnya itulah nilainya. Jadi, bila kita nampak contohnya macam TNB tadi, harganya RM10.54 kan? Itu harga di pasaran. Itu kalau dia dijual. Ya, so kalau kita nak decide sama ada nilai tersebut baik ataupun tidak, ya, kita buat analisis kita, security analysis kita, dan tentukan nilainya, nilai intrinsiknya. Ya, kalau kita dapati nilai intrinsiknya, contohnya RM12, maksudnya itulah nilai sewajarnya bagi TNB. Tetapi saham tersebut dijual dengan harga hanya RM10.54. Itu bermaksud syarikat tersebut undervalued, ya, terkurang nilai sebab sepatutnya nilainya adalah RM12 se-share. Ya. So dalam keadaan tersebut, dia sesuai untuk dibeli. Ya, sebab dalam satu waktu nanti, ya, harga yang intrinsik ini akan prevail. Ya, maksudnya kita boleh jual dengan harga RM12 sekurang-kurangnya. Ya, akan ada keuntungan kat situ, ya, sebab kita beli dengan harga 10.54. Okey. Kita pergi kepada kaedah mengira, ya, nilai intrinsik. Alright, kita mengira nilai intrinsik. Kita tak boleh kira nilai pasaran sebab itu memang sudah ada. Kan, dia ditentukan oleh demand, ya, dan supply, dan juga banyak lagi faktor-faktor lain, ya, contohnya yang kita dah sebut sebelum ni, ya, dengan world economy-nya, ya, local economy dan sebagainya, kan. Right. Kita fokuskan kepada salah satu daripada model, ya, iaitu discounted dividend model atau DDM. Ya, ada lagi, ya, beberapa model lain, contohnya corporate valuation model, sebab yang ini dia lihat di tahap corporate, ya, nilai secara keseluruhan. By the way, ada apa ni, error kat sini. Ya, ini sepatutnya multiple tu di sini. Ya, ataupun kita boleh gunakan juga cara yang mudah, ya, iaitu menggunakan multiples of comparable firms. Ya, sebab nak buat estimate bukannya mudah, jadi apa yang kita boleh buat, kita gunakan comparable firms, ya, untuk menganggarkan berapa nilai saham tersebut. So, apakah multiple yang digunakan? Ya, contohnya macam PE ratio tadi tu. Ya, dalam kes TNB, dia punya PE ratio dalam 20 lebih. So, kalau kita dapati satu syarikat lain yang serupa dengan TNB, ya, dia punya nature of business serupa dengan TNB dan ada forecast untuk EPS dia, ya, katakan RM5. Okey. Jadi agak sesuai untuk kita anggarkan nilai apa ni? Nilai intrinsik bagi saham company tersebut 20 kali 5, about 100 macam tu. Ya. Okey. The other two multiples yang biasa digunakan adalah price to cash flow dan price to sales. Ya, so saya nak fokus kepada DDM ini. Ya, ini yang fokus. Okay. So untuk DDM, ya, kita punya pengiraan bergantung kepada apakah andaian bagi kadar pertumbuhan dividen dan juga harga. Ya, kadar pertumbuhan dividen dan juga harga. Okey. Kita boleh bahagikan, ya, kepada tiga growth rate ni. Ya, yang pertama constant growth. Ya, constant growth maksudnya dividen bagi syarikat tersebut akan meningkat secara
constant secara malar. Tahun ini dia meningkat 6%, next year meningkat lagi 6% and so on hinggalah satu masa yang agak panjang ya. Kalau kita kata forever tu nothing is forever kan. So kita katakan sebagai agak panjang. Okay. And then multiple or supernormal growth rate ya, yang ini biasanya kita gunakan untuk company yang baru dan mempunyai demand yang tinggi ya. So untuk company ni pengiraannya lebih cerewet sikit sebab dia ada multiple growth ya. So kita susah nak simplifykan equation tu. And then the last one is zero growth ya. Zero growth maksudnya kalau tahun ini dia bayar RM2, tahun depan dia bayar RM2 juga and so on sampailah satu masa yang panjang dia still RM2. So maksudnya tak ada growth kepada ya, tidak ada perubahan atau pertumbuhan kepada amount dividend tersebut. Alright, untuk zero growth, dia punya nature sama macam preferred stocks dividend. Ya, sebab secara normal, ya, dividen untuk saham keutamaan adalah constant. Nilainya sama. Ya, bukan constant growth, but constant. Dia itu sendiri constant. Okay. Alright, sebagai permulaan, ya, secara konsepnya, right, value of a stock or value of any asset is the present value of future cash flows. Ya, oleh kerana kita cakap pasal saham, jadi future cash flows-nya adalah dalam bentuk dividends. Ya, future cash flows expected to be generated by the stock. Alright, so secara umum, ya, P0 ini adalah harga saham, present value, ya, present value P0. Had maksudnya expected sebab kita predict, okay, equal to D1 sampai D forever. Ya, D1 sampai D forever. Sebab nature company ni kita tak tengok dia sebagai something yang ada tarikh tempoh apa tu tempoh luput. Kita tak kata oh company ni nak operate for a few years saja. Tak, biasanya kita harapkan company itu akan terus berlangsung ya. Okay. Jadi dividen adalah future apa ni cash flows-nya. Ya, future dividends. Kita denotekan dengan D daripada D for the first year. Kita kalau you perasan ya, kita tak masukkan D0 sebab D0 sudah dibayar. Ya, kalau dah dibayar dia tak relevan lagi. Apa yang kita nak adalah yang ke depan. Ya, future. Okay. And then dibuatkan by 1 plus RS. Ya, RS is required rate of return. Kan, for the stockholders. Okay. RS ini bukan something yang baru ya. Okay. RS, ya, required rate of return ni adalah pulangan untuk saham. Ya, dan kita boleh estimate RS menggunakan CAPM. Dalam corporate finance course nanti you akan belajar beberapa cara untuk estimate RS. Ya, tapi dalam kes ni kita gunakan CAPM ya. Di mana RS equal to RF. Ya, risk free rate plus beta times RM ya, minus RF. Oh, look familiar, isn't it? Ya, of course sebab yang ini ya yang kita gunakan untuk calculate required rate of return. Kan, sama kan? Required rate of return for whom? Dalam kes ni, required rate of return for the stockholders. Ya, for stockholders. Kita apa ni dah specify kat sini for the stockholders. Okay. So itu equation untuk RS. Ya, RS yang sama, right? So kita calculate the value of stock P0 berdasarkan kepada present value. Ya, yang kita buat kat sini prosesnya adalah present value of future cash flows. Ya, alright. Bila kita tengok formula tadi ni, kita tak nampak growth. Ya, kita tak nampak growth. Tapi sebenarnya dia ada embedded dalam equation tu. Ya, tengok D1 sebenarnya equal to D0 times 1 plus G to the power of 1. Ya. So, kalau kita masukkan dalam equation tadi, so yang ini right, yang ini sama dengan D0
times 1 plus G to the power of 1. Ya, maksudnya kita calculate D1 ini berdasarkan kepada dividen yang kita sudah dapat dan darab dengan 1 plus G. Ya, sebab kita nak tahu berapa nilainya next year. Right? Yang ini pula D0 times 1 plus G to the power of 2. Kita buat squared macam ni kalau G itu constant. Kalau G-nya sama bagi the first and second period. So the same kat sini. Ya. Right? So bila kita ada constant rate, ya, bila G ini sama, excuse me. Right? Bila G ini sama, ya, every time G ni sama, so apa yang kita boleh buat adalah simplify the equation. Ya. So equation yang tadi tu, panjang-panjang tu, kita boleh simplify jadi D0 times 1 plus G minus RS minus G. Ya, sebab kita ada growth factor dan juga discount factor. Kat sini discount factor. But now discount factornya jadi lebih kecil sebab dia ada minus G. Ya, so ada growth rate and discount rate at the same time dalam equation tu. Okay. And since D0 yang ni sama kan? Ya, since D0 times 1 plus G is D1, jadi kita boleh simplify the equation. P0 equal to D1 over RS minus G. Ya, itu jika G adalah constant. So be careful. Ya. Right. Untuk constant growth, ya, dia ada beberapa assumption, ya, ataupun beberapa condition di mana formula tersebut boleh digunakan, ya, iaitu yang pertama, G mesti kurang daripada RS. Ya, dalam kes ni dia kata if G is more, the constant growth leads to a negative stock price, which is impossible lah. Ya, kalau negative stock price, harga saham tu negatif, as if macam orang company bagi kita pula, ya, saham tu siap bagi duit lagi. Ya, so the constant growth model can only be used if RS is greater than G and G is expected to be constant forever. And then ingat juga, ya, bila kita apply this formula ni untuk constant growth, ya, D1 over RS minus G, ya, this equation, kita assume bahawa yang grow constantly is the dividend and also price. Ya, so price pun akan grow constantly. Ya, maksudnya kalau P0 equal to D1 over RS minus G, right? So kita boleh calculate juga dengan how do you say that? P1 equal to P0 times 1 plus G. Ya. So untuk estimate P1 kan? Okay. Kalau daripada sini, ya, saya tulis kecil sikit, ya. P1 equal to D2 over RS minus G. Ya. Itu untuk P1. Ya, sama ada you gunakan this equation or this, you akan dapat result yang sama. Itu untuk constant growth. Ya. Okay, by the way, ditunjukkan macam mana pengiraan present value untuk dividend stream. Ya. Untuk the next, by the way, dia tunjukkan dalam bentuk timeline ni, ya, macam yang saya mention dalam first class dulu. Ya, bila kita cakap pasal timeline ni, cara penaksiran dia, ya, di atas line adalah period dia. Ya, biasanya tahun lah. So ini adalah present, setahun kemudian, 2 dan 3. Ya, bila letakkan G equal to 6% di sini, kita assume, ya, samalah juga G-nya. Ya, maksudnya kat sini juga 6%. Ya, di sini juga 6%. So bila 0 tu maksudnya by default, dia assume the same as the first one. Okay. Untuk pengiraan P0, tengok, ya, dividen D0 ni dia tak kira dah. Sebab that one is already paid,
to whomever the stockholder. So you tak dapat that cash flow tu. Okay, so yang you dapat adalah the next dividend, starting from D1 until forever ni, kan? So untuk dapatkan P0, kita akan calculate the present value of all the dividends. Ini bukan the complete calculation ya. Ini cuma untuk menunjukkan macam mana pengiraan present value untuk dividends, future dividends. Okay, right. So kata menggunakan constant growth model, kita dapat value D0. D0 is 2. So daripada maklumat tadi kita tahu D0 is 2. D0 equal to 2. And then G is 6%. So D1 equal to 2 times 1.06. That's how you get 2.12. And then RS is given dalam case ni, tapi you boleh solve juga menggunakan formula ni untuk RS. Okay. So minus G, therefore you dapat nilai intrinsik bagi company ini $30.29. Okay. So itu jika company mempunyai growth yang constant, growth yang constant. Okay. Right. So what is the expected market price of the stock 1 year from now? Macam I sebut tadi untuk P1, dia punya dividend would be the next one. Sebab D1 dah over. So P1 equal to D2 over RS minus G. Equation yang sama, yang berbeza adalah dia punya future dividend saja. So at P1 the price should be 32.1. And again P1 can be counted as P0 times 1 plus G. Yang I tunjuk tadi itu, you akan dapat nilai yang sama. Itu untuk constant growth. Okay. Untuk pengiraan tadi, concern juga kepada RS, sebab RS menunjukkan dia punya shareholders punya total return. Okay, so di sini dia nak tunjukkan berapa RS-nya. RS adalah 13%, tapi dia nak tunjukkan apa komponen perolehan yang memberikan stockholders 13% return. Okay, so this is the equation, total return ataupun RS equal to dividend yield plus capital gains yield. So what is capital? Ataupun dalam bahasanya laba modal. Hasil laba modal. Yield is hasil. Yang ini hasil dividen. Okay, dividen ni banyak dia punya terms. Contohnya dividen per share maksudnya dalam bentuk amount. Amount dividen per share. Dividen yield adalah this part ni. Ini yang disebut sebagai dividend yield. D1 over P0. And then hasil laba modal, laba maksudnya untung. Apa untungnya? Harga setahun kemudian tolak harga bila you beli hari ini over hari ini. So this thing is laba modal yang juga merupakan G. G. That's why tadi bila kita calculate P1, kita boleh based on G, kan? P0 times 1 plus G. Okay. So ini dia. Okay, kalau you work it out, you akan dapat this formula. This is G. Okay, this is the dividend yield. So dalam case ni, since dividend yield, dah calculate di sini kan? Dia punya dividend D1 2.12 over P0 is 7%. Since RS is 13%, so tolaklah. Dividend yield 7, therefore capital gains yield, maksudnya peningkatan dalam harga adalah 6%, which is the same yang tadi. Dia just prove saja. Kalau you dah tahu, tak payah kira pun boleh, kan? Okay. What happen if G is 0? So yang ini dia cepatkan pula dividend dividend with G equal to 0.
Dividend with G equal to 0 bukan maksudnya dividennya 0 ya, tapi dividen itu tidak bertumbuh. Ya, G-nya 0. So dia letakkan RS kat sini, sepatutnya dia boleh juga letak G0 kat situ. Ya. Maksudnya every year dia takkan bertumbuh. Therefore D1 ya is equal to D0. Ya, D0 must be 2. Ya. And D1 is equal to D2 and D3. Sama, D forever sama. Right, so dalam case ni, ya, formula akan jadi simple sebab apa? Ya, kalau kita buat balik formula tadi, formula constant growth tadi, kita ada D0 times 1 plus G, which is D1 kan? Ya, divided by RS minus G. So, since G is 0, ya, G is 0, so it becomes D0 over RS. So, this is how you get PMT. Ya, dia gunakan simbol untuk calculator kan, PMT, amount yang sama atau NVT. Ya, divided by R. Okay, R ini adalah return yang sama tadi, ya, 13%. So, you get 2 over 0.13, which is equal to 15.38. Okay, so benda ni adalah perpetuity, ya, maksudnya dia tidak meningkat, dan treatment yang sama you akan gunakan untuk preferred stock. So saya takkan cover preferred stock dah ya. Okay. Next is supernormal growth. Ya, supernormal growth. Remember tadi kita ada 3 growth types ya. The first is constant growth, supernormal or multiple, and then 0. Kita dah cover constant and 0. So we are left with supernormal growth. Ya. Supernormal or multiple. It doesn't have to be supernormal. Supernormal tu maksudnya tinggi lah. Ya. Sangat tinggi for few years, barulah kemudian dia grow at constant rate. Okay, so dalam case ni, what if G is 30% for 3 years before achieving long run growth of 6%? So in this case, we can no longer use the constant growth model ya, sebab dia punya G dah berbeza-beza kan. However, the growth does come constant after 3 years. So basically, kalau kita nak letakkan dalam timeline, sorry, my line is crooked macam tu ya. So if this is 0, ya, 1, 2, 3, 4, and then forever. Ya. So you akan ada di sini 30%. Dia kata 3 years kan? The next 3 years. 30%. And then barulah 6%. And then stop kat situ. Sebab bila you ada 6% followed by nothing, maksudnya the rest will be constant 6%. Okay? So kalau you ada D0 kat situ, ya. So D1 is still, sorry, D1 is still D0 times 1 plus G. Ya, so ambil G dia 30% lah kan? Okay? And then calculate D2. D2 is D1. Ya, ambil D1. Oh, sorry, why do I have I here? 1 plus G. And again, this is G equal to 30%. And then you will do the same thing for the next one. Yeah, D3 is equal to, sorry, D2 times 1 plus G or 1 plus 0.3. And then the rest tu barulah D4. Excuse me. Let me get back to you. Okay, sorry for the disturbance. I have guests just now. Okay. Right, so ini dia punya rough idenya ya. Okay, so nak gerak. So okay, this is the clearer picture. Okay,
So dia tunjukkan dekat situ, ya. Dia punya the first 3G, yeah, the first 3G is 30%, right? 30%. Therefore, your D, if D is 2, so by the first D, there is 2 times 1.3. Yeah, 2 times 1.3. And this one, D2 is 2.6 times 1.3. Sebab G-nya 3. 30%. Okay. So D1, D2, and then kita ada D3. Okay. And D3 is D2, which is 3.38 times 1.3. And then from this point onward, yeah, the growth is constant. Maksudnya until forever future ni. Okay, since it is constant now, so you boleh dapatkan satu nilai constant, but not at P0. Yeah, dia dekat P3 because starting from P3, yeah, or time 3, barulah the growth is constant. So at P3, yeah, P3, kita akan dapatkan nilai, yeah, ataupun harga of a constant growth stock. Yeah. Okay, so macam mana you dapat 4.65058 tu? Yeah, this is D4, yeah, which is equal to D3 times 1.0606. Yeah, why 06? Because now the growth rate is 6%. Yeah, and then the denominator is RS minus G, where G is that 6%. And then RS is still the same RS. Okay, so dekat situ you dapat the constant price, yeah, for P at 3. Yeah, this constant price. Tapi ingat, yeah, this price is at year 3. Therefore, since you want to calculate P0, so you have to present value all these cash flows. Yeah, starting from, tengok kat sini kan, D0 is not included. Yeah, so you dapat present value of D1, yeah, plus present value of D2, yeah, plus present value of D3, plus present value of P3. Now is P, yeah, instead of D, because D, yeah, represents the dividend. Now kita ada that constant value, yeah. Okay, so when you add all up, that's how you get this value, 54.107. Yeah. Okay, so I hope that's clear. Dan nampak macam apa ni, kelang-kelibut sikit kan, but that's how we have to do it. Ya, sebab dia tidak constant from the beginning. Okay. Non-constant growth. Samalah. Ya, dia punya treatment macam supernormal tadi. Ya. What if G is 0 for 3 years before long run growth of 6%? Ya, kat sini disebut 3 years juga. It doesn't have to be 3 years. It can be 4 years and so on. Ya, kebetulan saja dalam kes ni, dia sama 3 tahun kan. Okay, tapi treatment dia sama. Look at what is G here. Ya, G instead of 30% tadi tu, ya, you ada G equal to 0, 0 for 3 times 0. And that's why D1 is D0, D2 is D1. Ya, D2 is D1, sama lagi. D3 is D2. Ya, dia tak growth. Okay, but starting from year 3, ya, year 3, dia start constant. Okay, so macam tadi juga, after year 3, ya, kita akan ada satu constant value. Ya, iaitu at P3, kalau sini 3, therefore the future would be 4. D4 over RS minus G. Okay, so G kat sini adalah 6%. And D4 ni kita dapat dengan D3. Ya, D3 times 1.06. And then ini adalah D4. Ya, and then divide by 0.13 minus 0.06. Okay, so dalam kes ni nilainya adalah, ya, you add this up.
Ini semua present value. This is present value. How do you get that? PV of D1 equal to 2 divided by dia punya RS is 0.13 minus 0. G dia. So ini 0.13 sebab G dia 0. Okay. So yang ini to the power of 1. Hold on. Divided by sorry. It should be 1.13 sebab dia is present value. Present value kan equation dia. Let me write it down. PV of D, kalau dalam kes ni D1 equal to D2 divided by 1 plus RS squared kalau D2. Dalam kes ni D1. So, to the power of 1. So, dekat sini is 2 over 1.1, 1.3 squared. This one is 2 over 1.13 cube. And this is also, this is now 2.12 over 1.13 to the power of 3 cube. Okay, so add all up and then you dapat 25.72. Ingat, D0 is not included. Dia hanya digunakan untuk calculate D1. So if D1 is given, gunakan je lah terus, kan? Okay. Now, if the stock was expected to have negative zero growth, this happens sebab kadang-kadang company akan reduce dia punya dividend. And stock price also drops. So G can be negative. Would anyone buy the stock and what is its value? The answer is yes. Would you buy the stock? It's possible sebab company memang boleh drop performance for some time. Even though the dividends are declining, the stock is still producing cash flows and therefore it has positive value. Dia drop saja bukan maksudnya dia zero. Tapi kena ingat banyak company yang sebenarnya tidak bayar dividen. So dalam case tu kita gunakan cara lain untuk calculate B0. Okay. So yang ini decline decline berapa persen? I think oh okay. Dia mention kat situ. Dia dah mention kat situ. Decline by 6%. So D1 kat sini G dia jadi negatif. Negatif apa? 1 plus negative 0.06. So that's how you get 0.96. Dan dekat sini kita masukkan that negative value. So jadi add kan? Jadi add. Minus times negative. So that's why kita ada 0.19. So since dia ada value, therefore harganya ada value. Maksudnya positif. Okay, ini yang I mention multiples tadi tu. So I'm not go over that again. And then preferred stock. Okay, the last part is showing the calculation. Yang ini ada tunjuk sebab dia sama macam zero growth. So I will only cover this part lah. The concept of preferred stock. Biasanya preferred stock ni hanya sebahagian company sahaja yang issue, yang terbitkan dan kegunaannya adalah untuk pengawalan maksudnya contohnya kerajaan dia nak letak somebody dalam sebagai chairperson dan sebagainya mereka akan ada preferred stock ni okay. Dan biasanya preferred stock harganya lebih tinggi daripada saham biasa dan kelebihan common stock berbanding preferred stock adalah common stockholders boleh mengundi dia boleh vote dalam AGM mereka untuk elect the directors. Preferred stockholders tak boleh. Tetapi kelebihan preferred stockholders sebab dia preferred because dia punya dividend akan dibayar dahulu sebelum membayar common stockholders. And then dividendnya biasanya tidak boleh skip kalau skip you kena double pay sebelum you bayar common stockholders. So that's why it's called preferred sebab dia ada kelebihan berbanding common stockholders. Alright, so itu sahaja yang saya nak cover dalam dari chapter ini.
Ya, so insya-Allah kita akan jumpa lagi dalam chapter yang lain.